again here we are with the consequent with the subsequent parts of the lesson going places. Okay, so what did we find till now? That we were almost into the world of our dear Sophie. Yes or no? আমি Sophie জগতখনত আছিলো যে Sophie কেনেকৈ fantasize কৰি আছিল তাই one celebrated Irish figure she met Danny Casey. Okay, Danny Casey লগ পাইছিলে তাৰপিছত তাই কেনেকৈ তাৰ লগত কথা পাতিছিলে তাৰপিছত সেই কথাটোৰ লগত তাই খুব সিক্ৰেটলি নিজৰ ককাই জিঅফক কৈছিলে কিন্তু তাৰপিছত জিঅফক কওঁতে কি হৈছিলে জিঅফ হি লেট আউট her secret আৰু দেউতাকক গৈ পেলাই হি কৈ দিছিলে যে দেউতা জানান নাই Sophie Danny Casey লগ পাইছে নহয় okay and the reaction which the father gave to both his daughter and son, that was also well accepted. So জানিছিলে মানে দেউতাকেও জানিছিলে বা ঘৰৰ সব গোটেইখিনিয়ে জানিছিলে that Sophie loved to cook up tales. Okay, তাই কথা মানে সাজি পেলাই খুব ভাল পাইছিলে বা এনেকৈ কথা সাজি বুলি নহয় তাই সপোনৰ ৰাজ্যখনত থাকি পেলাই তাই মানে খুব ভাল পাইছিলে ৰিয়েলিটিটো কি হৈছে she was not even concerned or she was not even bothered. সেইকাৰণে দেউতাকে সব কথা শুনি মেলি যে পুতেকৰ লাষ্টত এটাই কমেণ্ট দি গৈছে তই কিন্তু এদিন বিপদত পৰিবি দেই এইবোৰ কথা ভাবি থকা you are going to bring yourself loads of trouble. Okay, আমি লাষ্ট ভিডিঅ'টোত সিমানখিনিলৈকে শেষ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত আকৌ it is another episode in the life of our Sophie and your Geoff. Okay, now the scene opens up. Now our story it opens up in the scenario of Geoff's. So kiesle Geoff or more description to it's from page your 81. Okay, page 81 from the second paragraph itself we find the description of our Geoff's room. Geoff or room to kiniko asle je আমাৰ যে ডিম লাইটবোৰ থাকে নে নাই য়েলো কালাৰ এনেকুৱা এটা মানে লাইটটো বৰ এটা ব্ৰাইট নহয় কিন্তু মানে কাম চলি যোৱাকৈ আৰু তেনেকুৱা এটা লাইট এটা মানে জিঅফৰ ৰুমত জ্বলা আছিলে and the table lamp cast an amber glow across her brother's bedroom wall. Okay, there was a table lamp glowing. Okay, bulb the light that the bulb emanated. Okay, jitu mane light ulaisile that was kind of a yellowish color aru hekane guti room to amber glow boli kase amber glow mane to be precise honey. Okay, more jitu wrong hoy we cannot call it yellow neither we can call it orange. Okay, so tinikwa dhoroner eta mane bulb etar jeniko eta not a CFL bulb. Okay, mind you that eta he yellow color bulb etar jeniko eta mane puhor hoy teniko eta puhor table Geoffৰ roomor mane table lamp to pa teniko eta puhor eta ulaisile aru wallot goi pele he puhor tu porisile. Okay, aru pora karone ki hoisile the from the light that it emanated the highlights that were on the wall. Okay, wall khonat ki asile goise bedroom or wall khonat there was a poster of United's first team squad and the row of colored photographs beneath it. It's a very normal kind of you can say bedroom situation. Okay, amar etia room bilakot amar sadharonte lora bilakor ki hoy kunba footballer ba kunba eniba you can say footballer ba dhara kunba celebrity ba kunba cricketer ba kunba players enika ba amar jun idol hoy mane আমি হিমতৰ কেতিয়াবা পোস্টাৰ আমি আনো নে বেডৰুমত because bedroom is what it is our own private space. Okay, আৰু নহলে কেতিয়াবা আমি কি কওঁ ষ্টিকাৰ মিকি মাউছৰ ষ্টিকাৰ এটা টাইমত খুব হেবিলাকৰ মানে এটা প্ৰেভিলেন্স এটা আছিল না মিকি মাউছৰ ষ্টিকাৰ বা এনেকুৱা বাৰ্বি ষ্টিকাৰ আমি ছোৱালীখিনি হেবু কৰোঁ হয় নে আমাৰ কেলে কৰোঁ হেবু because আমাৰ ভাল লাগে কাৰ্টুন ক্যাৰেক্টাৰ্ছ বিলাক আমি চাই পেলাই সিহঁতৰ মনটো ফুৰ্তি লাগে আমাৰ সিহঁতৰ হয় না আমাৰ সিহঁতৰ মাজৰে যেন আমি এটা পাৰ্ট সেইবিলাক কাৰণে মানে আমি কাইন্ড অফ হেবু পোস্টাৰ বা আমি ষ্টিকাৰবোৰ লগাওঁ আৰু জিঅফৰ বেডৰুমৰ মানে এটা সাইডে ওয়ালখনত colored Danny Casey photograph asile and Danny Casey was such a kind of a figure. He was
not only admired by Sophie but even equally by our Geoff. Okay, Geoff Danny Casey খুব admire কৰিছিল. Okay, so that's why what happened, he also had posters of Danny Casey in his bedroom. Clear this much? And I said laheke Sophie roomole kumai ahi pele kakok koise toy kintu kotha kako nokobhi. Okay, you keep it as a secret. Promise you'll tell no one. Promise kor kaku noko. Ta sa Geoff eta ase kinu ase hetu kotha kobole iman ki dangor kotha to hoise je to ase iman ku promise khoi aso. Promise Geoff that would murder me. Tetia Sophie koise nai nai ta mo promise kor de detai gom pale kintu muk ekdom kudai nai muk ekdom mari dibo detai. I'll get a good scolding from father. That's what she meant. Okay, the Geoff koise bor kotha to koise tu kotha jen bor detai bisas koribo ekebare toy tu log koribole pura Danny Casey aise beleg jen swali nai he aru tetia Sophie koise please Sophie, she was kind of pleading to Geoff. Okay, please Geoff, please nokobi tuk ma mana korisu nokobi na. She was kind of pleading Geoff. Jamane, please, it's my secret. You keep it well guarded with you. Okay, that's what she meant. Okay, eta Geoff koise oboson Sophie to eta ki pohi ase eta schoolot he pohiso tutke ki kiman dangor hoy. Danny Casey, she is quite elder to you. Aru toy ke school pass kora nai, you were just about to pass your school. Ar tar pisot seke har nisna hazar kijoni swali pori ase. Toy ki iman to speciality ase je hi ahi pela tu pisote pori bohi. Okay, her brother was kind of, he was reprimanding her. He was trying to show her the reality that when you come out of it, you are not one of a kind. But iman eko unique no hoy. Okay, aru nowhere in the text beforehand we find any you can say extraordinary description of Sophie. Je bole Sophie bole board dhuniya asile bahut dekhibole bhal asile, but tenekwa ami eko eta description Sophie poa nai. So we can say that she had some very plain looks. Okay, khub besi beao nasile ma neither khub besi sokut logao asile. Okay, and that is what Geoff was trying to put inside her brain. So hobo tu nisna hazar jani swali tar pisot lagi thake tu ke okol ki blikhi sabole. Okay, then Sophie she told Geoff that nai kunu iman hoba swali tar kunu nai. Tetia Geoff koise how could you know that toy bor jano toy keneke gom pali tar je kunu swali nai. He told me that's how. Then Sophie said mukhi nije koise mon log paisu ta ki nije koise. Okay, that he did not have so many string of girls, as if anyone would tell a girl something like that. Yes, he did. He is not like that. He is not as quiet as all that apparently. Tetia Geoff Sophie jeta kole he muk nije koise ahi pele je tar tenukwa kunu swali nai. Tetia Geoff koise ba as if kunba ejoni swali taku tu nisna ejoni swali kiman dangor footballer etai as if bor ahi pelai kobohi je mur eni kwa he tini kwa he mur kunu nai tu bor ki ekebare agopa sini pai je tu agote sob kotha bu kobohi. Tetia Sophie koise nohoy toy nejano ki tini kwa hi mane jeni kwa ami bhabu je he is the way he is, actually that is not the thing. He আমি ভাবাতছে হি খুব বেশি কোয়াইট হয়, হি খুব বেশি ঠান্ডা হয় আর খুব বেশি ভাল. Okay, it was nothing like that Geoff. It was me spoke first when I saw who it was. I said excuse me but aren't you Danny Casey? Tetia Sophie ki koise sir Geoff, all this was the kind of conversation that was going on between our Sophie and Geoff. প্ৰথম যেটা তাই কথাটো স্টার্ট করতে এটা কি হইছে তাইক আধাতে রখাই পলে জিওফে দেউতাক কই দিছিলে না দেটা আছে সোফি ডেনি কেসিক লখালে তেতিয়া ইহত কথাটো তাতে শেষ হৈ গল যে she could not proceed with her further you can say fantasy. Okay, she could not relate her fantasies anymore. তাইলে কথাখিনি তাতে সমাপ্তি কৰিব লগা হৈছে. তাৰ পিছত যেতিয়া আকৌ পিছতকে জিওফকতে অকলশৰীয়াকে লগ পাইছে তেতিয়া তাই মানে আৰু ভালকে কথাখিনি ক'বলৈ যাওঁ বুলি জিওফৰ ওচৰলৈ গৈছে. তেতিয়া তাই এইখিনি কথা কৈ আছে. ওকে, জিওফে তেতিয়া কৈছে হ'ব থৰ নিচিনা আৰু বহুত ছোৱালী তাৰ পিছত লাগি আছে.
সোফিয়ে কৈছে হে নাই নাই তাৰ কোনো নাই অকল মইহে আছোঁ জিঅফে কৈছে বা তোক বৰ সি কথাটো কৈছেগৈ তই বৰ চিনি পাৱ তাক বা তোক বৰ চিনাকি সি তেতিয়া সোফিয়ে কৈছে নহয় নহয় সেইটো কথা নহয় সি মোক চব কথা কৈছে কিন্তু এইটো ঠিক যে প্ৰথম কনভাৰচেশ্যনটো ময়ে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ দ্য ফাৰ্ষ্ট initiative was taken by me itself okay তেতিয়া জিঅফে তাক সুধিছিলে okay কি কৈছিল তেন্তে কচোন তেতিয়া Sophie then she continued with her previous story okay all these things that I'm saying okay মই যে এখিনি কৈ আছো that you all will find it in page 81 okay jitu when the scenario it shifts from the living room to Geoff's bedroom that Geoff and Sophie duta okol kore ase there was no mother and father to disturb them or to interpret in their you can say conversation so it was only both of them talking okay তেতিয়া Sophie নিজৰ মনৰ কথাখিনি মানে জিঅফৰ লগত যেটো অকলপৰীয়াকে আছে তাই মনে খাজি পেলাই মানে ধুনীয়াকে তাই মানে কৈছে যে নহয় প্ৰথম ময়ে মাতিলো মই তাক গৈ পেলাই ক'লে এক্সকিউজ মি আৰ্নট ইউ ডেনি কেচি ওকে মই প্ৰথম গৈ পেলাই তাক মাতিলো যে এক্সকিউজ মি আপুনি ডেনি কেচি নহয় জানো ওকে then what she said and he looked sort of surprised and he মানে খুব আচৰিত হৈ পেলাই yes yes that's right I'm Danny Casey okay and I knew it must be him because he had that accent you know like when they interviewed him on the television just look at the dream of this girl okay তাই মানে ইমানে আত্মবিভোৰ হৈ গৈছে তাই কৈছে মই সেই মুহূৰ্ততে তাক গম পাইছোঁ সি যেতিয়া মোক কৈছে যে হয় হয় ময়ে ডেনি কেচি মই তেতিয়াই তাৰ মুখৰ যিটো এক্সেণ্টটো okay the way of his speaking it was hearing that itself it came to me that yes it is him he hoy Danny Casey because I have heard him many a times when he was interviewed in the by a television jeta tar interview bu lua hoy TV interviews bilakor karone তেতিয়া তাৰ মুখৰ মানে যেটো এক্সেন্ট হয় যেনকুৱা ধৰণে কি কথা পাতে হেবু শুনি পেলাই মই তেতিয়াই গম পাইছোঁ আৰু যেতিয়া সি মোক কৈছে যে হয় মই ডেনি কেচি মই তেতিয়া পুৰা শিওৰ যে আই হেভ not met any wrong person মই মানে ফসা মানুহটোকে লগ পাইছোঁ and where it was go back to the first previous you can say first pages it was when he was inspecting or when he was looking at the shop at the Royce's window in the arcade okay it was there prothom janike koisile Sophie that I met him while at the Royce's okay Royce's is a shop and there she was admiring something and it was only there where she met Danny Casey okay hey kotha kine mane tai monot mane hebur কল্পনা কৰি আছে যে মানে তাই দোকান এখনলৈ এনেকৈ চাই পেলাই ৰৈ আছে পিছফালৰ পৰা ডেনি কেচি আহিছে তাই সুধিছে ওকে all those things that are going on beautifully in her mind and সেই তাই মনত চলি থকা সেইবোৰ ভাৱ ধাৰণাই ধুনীয়াকৈ তাই জিঅফৰ আগত এনেকুৱা ধৰণে ৰিলেট কৰি আছে এনেকুৱা ধৰণে কৈ আছে এজ ইফ সেইখিনি সঁচাকৈ হৈ আছে ওকে এজ ইফ all that had actually happened in her life okay so I asked him for an autograph for little Derek but neither of us had any paper or pen okay tar pisot just think about the amount of you can see creativity that she is putting into okay tai nijoke mane imani clear kori pelai anise imani mane tai nijoke safe and sound kori pelai anise that what she said etia to tai Geoff etu kudi thik ase toy je iman log pali to tapa autograph eta lobo nai because the figure of Danny Casey he was well admired not only by Sophie but even by little Derek and Geoff okay ta khube bhal paise sobe iman bhal footballer hoy he was very young okay he was as if a kind of a prodigy mane ejon idol nisna ase sobor kai okay so Geoff জানিছিলে কি sorry Sophie জানিছিলে যে Geoff হেতু কথা শুনিব হেকাৰণে আগতে বাহানাটো কি হৈছে যে neither me nor he neither of us had any pen or paper আমাৰ এটাৰো ওচৰত একো পেনো নাছিলে পেপাৰো নাছিলে সো কি মোক কোবৰা মানে দিলে অটোগ্ৰাফ মই সুধা হলেও আৰু মই বিচাৰিছিলো ডেৰেকৰ কাৰণে অটোগ্ৰাফ এটা কিন্তু we just stood staring at each other আমাৰ যেহেতু একো পেন পেপাৰ নাছিলে so we only stood staring at one another okay
He seemed lonely. After all, it was a long way from the west of Ireland. And then just as he was going, he said if I would care to meet him next week, he would give me an autograph then. Of course, I said I would, as if he would ever show up. Do you believe me now? You do believe me now, don't you? He dragged his jacket, which was shiny and shapeless, from the back of the chair, pushed his arms into it. She wished he paid more attention to his appearance. Okay? So, কি আছিল হ'ল তাৰপিছত যেতিয়া সি ক'লে যে মানে মই ডেনি কেছিক খুজিছিলে যে আপোনাৰ অটোগ্ৰাফ এটা দিয়কচোন মোৰ সৰু ভাইটি ডেৰেকলৈ লৈ যাওঁ Then she remembered that neither he nor she, they did not have any pen or paper with them. Okay? আৰু সেইটো কাৰণে কি হ'ল তাইৰ অটোগ্ৰাফ লোৱাও নহ'লে তাৰো অটোগ্ৰাফ দিয়া নহ'লে আৰু just as he তাই ইমানখিনিলৈকে ভাবিছে চোৱা he played for Ireland. Okay, our Danny Casey, he played for Ireland. So it was natural that his his country or his place of birth was Ireland. Okay, he was an Irish footballer. And hetu karne ki hoisile and they met were at the Royces and probably Sophie and her family, they were English, they were not Irish family. Okay, so that iman khini bhabi loisile that since he traveled all the way, he had come all the way from Ireland. Okay, so he was very lonely, he was very tired, exhausted. Okay, and that's why what happened tar mane mukhon je he tai jeta tak log paisile tar kopunot je dukanar agot teneke tai tetia bhabi loisile je tar mukhon bahut tired hoi thakibo hi jehetu khub bhagorot ahise Okay, hetu he Geoffrey agot he hetuke koi asil je jehetu he West Ireland opra ahisile it was a long way and so he looked very tired out khub tar bhagorwa jen mane lagisile aru just as we were about to go ami jenike moi ghor mua hobole ahisilo aru Danny Casey bale ghorle jabole ulaisile so it was at that time he interrupted he muk nije hudise that are you free next week tumi next week ot kiba kori asa niki it is only then mo oha hoptahote tumak tetia jodi tumi eku kora nai if you make out some time for me tumi jodi muk log koribole beya nokwa tetia hale moi tumak hedna khane autograph to dibo pare okay just think about the amount of imagination she is putting into kiman to extend olake tai bhabise tumake mane bhabiso okay je korpora kole pai gise ke kun eta mane footballer that is such a celebrated figure tar belek kam nai he je ahibo Sophie nisna ke ekhon dukanot kapur sai thakibo ar tetia ekdom Sophie karne roi thakibo and even he initiate koribla Sophie could say that me next week free asa niki tumi tetia moi ma autograph to dibo pare okay a hebu kuni meli mane Geoffrey hozom mane Geoffrey mane as if mane to je kotha koiso ar de ahibo hezen he tu karne a hetu kwa muhurtote mane Geoffrey tar leather jacket to mane susorai pelai jeneke teneke pini aru ulai gise tetia Sophie monote verse e dekhibole apni nijo kokayeko kotha bhabise e dekhibole beya nai handsome ase I wish he was at a moonista akoman kapure kani akoman mane dhyan dia hale tetia la sage he aru handsome hole ten okay it was you can say all those kind of we can say what unrealistic thoughts which Sophie was always surrounded with etia Geoff he was a apprentice mechanic okay tar kam tui kiniba manual labor ba kosto kora ba hard work teniba dhonor asile ar ifale Sophie tai no doubt she was a student okay she has not come of age as yet kintu tai nijoke he teniba dhonor chinta dharare mane byosto kori rakhise tai mane reality to ki ma deuta bhai pojonto sobe iman dhuniyake jane kintu tai nijoke he reality to pura mane adorai rakhise okay clear this much and he kotha to is a Sophie is a monor chinta to Geoffrey loi pele je he okoman kapu gani proti dhanda dia hale ar ifale Geoff he ki kore he mane tar jacket to thik mote ase ne nai kiba shape ot ase ne nai hetu projonto he mane tar dhyan dibole khobor ne so etwe amar himot tar mane monor difference to yat ulai pore
Okay, for Geoff the only way of living is somehow by sustaining oneself. Nijoke kosto kori meli moi jeneke koisu je dubela dumuthi bhator আয়োজনটো কৰাই সিহঁতৰ কাৰণে বহুত বেছি কিন্তু ইফালে আমাৰ সোফিয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ সপোন দেখে যে মই যাম দোকান এখন খুলিম বুটিক এখন খুলিম এক্ট্ৰেছ হ'ম মই ডেনি কেছিক লগ পাম ওকে অল দোজ কাইণ্ড অফ আনএন্ডিং থটছ ওকে মানে সপোনত মানে কোনোবা এখন পৃথিৱীত মানে তাই উৰি থাকে সেইবোৰ ধৰণৰ মানে চিন্তা সোফিয়ে লৈ থাকে আৰু দ্যাট ইজ ৱাই शी वाज very particular about one's appearance one's good clothes and everything. I hope this much is clear to you all. Okay, so coming to the second another part all these things had taken place in our Geoff's room. Okay, now page 82 from the second paragraph, it is another episode again in the story of our Sophie. So yet ki koise from page 82 it talks us it speaks a little about the lifestyle of the family. Okay, middle class family asile কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা শো বা কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা দেখুৱতি কাৰবাৰ একো নাছিলে যিটো পাই যিকিটা পইচা পাই নিজৰ কষ্টৰ মূলত গুটেকিটা ফ্যামিলি মেম্বাৰ্স এসেন্স সোফি এতিয়াও কাম কৰি মানে স্কুল এৰা নাছিলে বা তাই এতিয়াও মেচিউৰড হোৱা নাছিলে যে মানে কাম কৰি কিবা এটা হেৰি খাব কিন্তু দেউতাকজন আৰু জিঅফৰ পৰা আমি গম পাইছিলোঁ যে দুইজনে মেনুৱেল লেবাৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মেনুৱেল কামত they were engaged and they were engaged in blue collar jobs. Okay, so তেনেকুৱা ধৰণৰ কামত এংগেজ হৈ পেলাই সিহঁতৰ মানে গুজাৰা হৈছে মানে সিহঁতৰ জীৱনটো চলিছে খুব বোলে বৰ ভালকে বোলে লেভিশ লাইফ এটা সিহঁতৰ নাই কিন্তু একদম পভাৰ্টি ষ্ট্ৰিকেন লাইফ এটাও সিহঁতৰ আছে দে কাইণ্ড অফ went well in a moderated lifestyle. This was what okay and in this episode again of the family we find that what as a means of entertainment okay they paid a weekly pilgrimage to where to watch United okay mane etu kind of eta family entertainment asile zot gutte kita pasta family member including their mother they paid a visit to the stadium every Saturday to watch their favorite team United playing and it was the very team United where our Geoff he was a participant okay he was also a member of the team our sorry not Geoff our Danny Casey he was a member team okay our tat saboleke gutte stadium jam packed hoye thake and the entire family of 5 they never fail to undertake that journey হেকানি ইয়াত কৈছে পিলগ্ৰিমেজ মানে কি তীৰ্থযাত্ৰা হয় মানে আমি এটা তীৰ্থযাত্ৰাটালে গ'লে আমি কিমান মনত ভাৱ ভক্তি মানে এটা পিওৰ মাইণ্ড লৈ পেলাই আমি যাওঁনে নাই মানে আমি খুব হেঁপাহেৰে তেনেকুৱা এটা কিবা খুব ডাঙৰ মন্দিৰ এটা বা নামঘৰ এটালে খুব হেঁপাহেৰে আমি যাওঁ ঠিক তেনেকে এই ফ্যামিলিটো সোফিহঁতৰ ফ্যামিলিটো সিহঁতি খুব ফূৰ্তি মনেৰে বা খুব আগ্ৰহেৰে সেই খেলখন চাবলৈ গৈছিলে আৰু যেতিয়াই খেল হৈছিলে এভৰি স্যাটাৰডে সিহঁতি কেতিয়াও মিছ নকৰিছিলে ওকে Derek went down, Sophie and her little father and little Derek went down near the goal. Geoff as always went with his mates higher up. Aru mane tat gople gute pasta hiante ekelege bohi nasil. Okay, so ki koise Sophie her father and little Derek went down near the goal. Mane ekdom golor usor gople bohisile ki mane jate eko miss nohoy hiante sob jate duniya ke dekhe. Ar Geoff nijor logor lorar logot goi pelai beleg eta jagat bohisile. Okay, United won 2-0 and Casey drove in the second goal. Aro United the team which they supported they won 2-0 mane they were their opposition they scored 0 whereas they United they scored 2 goals. Okay, so and Danny Casey was the celebrated footballer or he was the celebrated defender you can say of the team. Aru heibur sai meli hioti jetia mane ahisile the entire family
okay, even after the match finishes, খেলখন শেষ হোৱাৰ পিছতো গোটেই মানুহকেইটা মানে ইনক্লুডিং সোফি, ডেৰেক এণ্ড ইভেন দেয়াৰ ফাদাৰ, অ'কে, গোটেইকেইটাৰ মনটো আধা দিনটো সেই খেলখনতেই থাকে, অ'কে, বিকজ আহি পেলাই মানে ঘৰত সেইবোৰ লৈ পেলাই আলোচনা হয়, দেউতাকে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত পাতে, সেই সি এইটো বল এনেকৈ দিব লাগিছিলে, সি এইফালে এইটো এনেকৈ দিলে, আমাৰো ধৰা কাইণ্ড অফ এতিয়া ক্ৰিকেট মেটচ এখন হৈ থাকিলে মানে সাপোজ ইণ্ডিয়া কোনোবা এখন মেটচত হাৰি যায় বা জিকি যায়, হাৰি যোৱাৰ পিছত সাধাৰণতে কি হয় ডিছকাশ্যনটো আমাৰ বেছি হয়, অ'কে, যে নাম্বাৰটোত ইয়াকহে অ'পেনিং কৰিবলৈ পঠিয়াব লাগিছিলে, ডিৰেকশ্যন বেয়া হ'ল, এম্পায়াৰে ভুল ডিচিশ্যন দিলে, কেপ্টেইনচিত অলপ লেপছ আছিলে, অ'কে, চব সেইবোৰ ডিছকাশ্যন আমাৰ হৈ থাকে। আৰু ঠিক তেনেকৈ ইহঁতেও খেলখন চাই অহাৰ পিছত গোটেই মানে জাৰ্ণিটো বা দেউতাকে আহি তাৰপিছত যিহেতু সিহঁতে ইউনাইটেডক ছাপোৰ্ট কৰে, in order to celebrate their win, their father always used to go to a pub in order to celebrate with his friends, okay, আর তাত গৈ পেলাই আকৌ বিভিন্ন আলোচনা খেলখনৰ ৰিলেটেড, জিঅফৰ বিভিন্ন আলোচনা খেলখনৰ ৰিলেটেড লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত, আনকি little Derek too, he also participated in the conversations of the match, okay, আৰু আমি সেই বস্তুটো কোপা গম পালো যেতিয়া ঘৰলৈ আহি পেলাই ডেৰেকে মাকক কৈছে যে মা এবাৰ চান্স আছে যে আয়াৰলেণ্ড উইল উইথ দ্য ৱৰ্ল্ড কাপ, তাৰমানে সিও দেখিছে যে ডেনি কেচি ইজ এন আইৰিছ ফুটবলাৰ, চ' নেচাৰেলি হি উড বি প্লেইং ফৰ আয়াৰলেণ্ড, অ'কে, তাৰমানে সি ক্লাব মেটচেছবিলাক যদি ইমান ভালকৈ খেলিছে তাৰমানে ফুটবল ৱৰ্ল্ড কাপৰ কাৰণেতো আৰু বেছি ভালকৈ খেলিব, অ'কে, চ' অল দিজ কাইণ্ডছ অফ ভেৰিয়াছ কনভাৰ্চেশ্যনছ দে এংগেজ দেমছেলভছ ইন আফটাৰ উইনিং দ্য after coming home watching the football match, and when everyone else was engrossed in their conversation, our Sophie too was engrossed in somewhere else. মানুহে যেতিয়া ডেনি কেচিৰ তাৰিফ কৰি থাকে, সি ইমান ধুনীয়াকৈ খেলিছে, খুব ভাল ফুটবলাৰ হয়, ইমান কম বয়সতে সি ৰাইজ কৰিছে, Sophie's heart was filled with pride, okay, তাই মানে নিজকে মানে ফুলি যায় একেবাৰে, লেমেন্স লেংগুৱেজত ক'ব পাৰে, okay, ইজ মানে এজ ইফ তাইৰ নিজৰ কোনোবা তাইৰ একদম লগৰ কোনোবা এজন যেন মানে ভালকৈ চবেই কৈছে, তাই মানে একদম প্ৰাউড হৈ পেলাই তাই মানে ফুলি যায়গৈ মানুহে যেতিয়া ডেনি কেচিৰ কথা কৈ থাকে, আৰু তাই আৰু বেছি দিনক দিনে কল্পনা জগতত সোমাই গৈ থাকে যে মানে ডেনি কেচি এনেকুৱা তেনেকুৱা, মানুহে সি যেতিয়া এনেকৈ খেলি আহিব মানুহে তাৰ লগতে মোক ভাল বুলি ক'ব, অ'কে, সেইবোৰ সপোন লৈ পেলাই ছফিয়ে নিজকে মানে ব্যস্ত কৰি ৰাখে, চবেই নিজৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত এংগ্ৰছড হৈ থাকে, আৱাৰ ছফি টু গট এংগ্ৰছড ইন অল দিছ ৱেজ, অ'কে, চ' সেইবিলাক ফেক্টৰ্ছ আছিলে which brought in little bits of entertainment to the family, okay, মই আগতেও কৈছোঁ এতিয়া আমাৰ মানুহৰ চাবা আমাৰ ইকনমিক ষ্টেটাছ বা আমাৰ যিটো সোসাইটি এখনত আমি যেনেকুৱা ধৰণে বাউণ্ড হৈ থাকোঁ, আমাৰ নীতি নিয়ম আমাৰ ৱেজ এণ্ড মিনছবোৰ আমাৰ তেনেকুৱা হয়, অ'কে, যাৰ খুব বেছি পইচা হয় সিহঁতি গৈ ফৰেইন টুৰ কৰেগৈ বা বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ যায় বা কাইণ্ড অফ they engage in very lavish practices, okay, এতিয়া but that is a sort of, you can say, an entertainment or you can say that is a sort of happiness for them, okay. Now for this family, paying a regular visit to the stadium, watching the match of their favorite footballer, that is one sort of an entertainment for them, তেওঁলোকৰ কাৰণে ফূৰ্তি সেইটো, okay, সেই বস্তুটোতে তেওঁলোকে ফূৰ্তি পাইছে। I hope it's clear this much. Okay, thank you, and that's all for today.